Hi. Good morning, Hi. class. Good morning to you. Thank you for a chance given to me. Today, we are going to presenting about nominal verbal sentences and present progressive tense. Let me introduce my group first. We are the first group consists of 5 people, namely, first, Devi Sukanti, second, Muhammad Abdul Fattah Hasan, third, Dia Oktos Supriyanto, fourth, Sri Wahyuni, and the last is Maria Goretti Badu. In English, it is very important that we know about tenses, because tense is the most important and fundamentally element in learning English. Before we start learning English tense, it is better if we know the sentences. In English term, there are 2 groups of sentences, verbal and nominal. Verbal sentences are sentences that contain verb. Meanwhile, nominal sentences are sentences that do not contain a verb, but are an adjective. Other friends will convey more detail about the use of verbal and nominal sentences. Here's the explanation. Please, Devi. Okay, thank you, Miss Yuni. I will explain verbal sentences. Verbal sentences is a sentence where the verb or verb is after then the member be is, are, was, were, been, being. Untuk kata verbal sentences yaitu kalimat verbal yang mengandung kata kerja yang terdiri dari is, are, was, were, been, being. Wording atau rumus subject plus verb or order be object plus adverb. Untuk rumus subjek itu berisi kata benda seperti orang. Untuk verb itu kata kerja. Seperti contohnya makan, belajar, berbicara, dan lain-lain. Untuk objek itu mengenai siapa atau apa kata subjek. Jadi intinya yang mengikuti kata kerja. Untuk adverb atau kata keterangan itu ada kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Untuk contoh example, Sari studies English in the class. Sari belajar bahasa Inggris di kelas. Nah, untuk subjeknya Sari, dan untuk verbnya belajar, dan objeknya bahasa Inggris, verbnya di kelas. Untuk contoh kedua, Nafisa speak English fluently. Nafisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nona went to Lampung last night. Nona pergi ke Lampung tadi malam. Rudy ate meatball last night. Rudy makan bakso tadi malam. For verbal sentences consist of 3 parts. Part 1, positive verbal sentences. Part 2, negative verbal sentences. Part 3, interrogative verbal sentences. Di sini verbal sentences terbagi menjadi 3. Untuk pertama, positive verbal sentences. Kedua, negative verbal sentences. Yang ketiga, interrogative verbal sentences. For positive verbal sentences, a positive sentence or what is called an affirmative sentences is a type of sentences that agrees with the occurrence of something. Untuk
positif verbal. Yang dimaksud dari positif verbal yaitu bentuk kalimat pernyataan. Example, I went to Jakarta with my friend last week. Saya pergi ke Jakarta dengan teman-teman saya minggu lalu. Nah, dari kalimat ini, bentuk pernyataannya, saya pergi ke Jakarta dengan teman-teman saya minggu lalu. Itu contoh kedua, I help my parents after school. Saya membantu orang tua saya setelah sekolah. For negative verbal sentences, that tell something that is false, inaccurate, untrue, or contradictory. The main feature of negative sentences is that there is word, not before verb. Untuk negatif yang dimaksud di sini yaitu pernyataan not yang berarti tidak atau bukan. Example, contohnya I don't go to Jakarta with my friend last week. Saya tidak pergi ke Jakarta dengan teman-teman saya minggu lalu. Di sini bentuk tidak atau bukannya yaitu saya tidak pergi ke Jakarta dengan teman-teman saya minggu lalu. Untuk contoh kedua, I do not or don't help my parents after school. Saya tidak membantu orang tua saya setelah sekolah. Next. For interrogative verbal sentences. Interrogative verbal sentences are from repeating do or does or did at the beginning of sentences. Yang dimaksud dari interrogative sentences itu pernyataan, yaitu untuk kalimat pernyataan yang dimaksud di sini. Yang terdiri dari kata do, does, atau did. Example, do I went to Jakarta with my friend last week? Apakah saya pergi ke Jakarta bersama teman-teman saya minggu lalu? Untuk dari contoh pernyataannya, apakah saya pergi ke Jakarta bersama teman-teman saya minggu lalu? Untuk contoh kedua, did I help my parents after school? Apakah saya membantu orang tua saya setelah sekolah? Thank you. Henceforth will be explained. Please, Mr. Patah. Thank you, Miss Devi. I'm expert nominal tense. Nominal tense is tenses where the verb is be, yang artinya kalimat nominal yang menggunakan to be. Di sini ada rumusnya, subject ditambah verb ditambah adjective and noun or adjective or noun or adverb. Example of nominal tense, my brother is a policeman. Kakak saya adalah polisi. Next, Mira is beautiful. Mira itu cantik. So nominal tense diikuti misal he, she, it diikuti kalimat to be yaitu dengan kata is. Kalau subjeknya I diikuti kalimat to be dengan I'm. You or they or we diikuti dengan kalimat to be itu adalah are. Kalau yang di sini example, Mira is beautiful. Not Mira I'm is a beautiful. Not this is wrong. Next. Nominal tense terdiri dari 3. 1. Positive nominal tense. 2. Negative nominal tense.
three interrogative nominal tense. One. Ya, bacanya itu bukan stance ya, tapi sentences. Kalau dia pakai S, bacanya sentences, tapi kalau dia nggak pakai S jadi sentence, bukan stand. Sentences. Ya. Okay. Positive nominal sentences. Positive nominal sentences. These sentences, if often also called affirmative sentences, this phrase is used to station portion of rank. For example, Mary is very clever. Mary sangat pandai. This book is interesting. Buku ini menarik. Negative nominal sentences. Negative nominal tenses. This will be negative sentences by editing not after to be. Next. For example, Mary is not very clever. Mary sangat tidak pandai. This book is not interesting. Buku ini sangat tidak menarik. Yang terakhir, interrogative nominal sentences. Interrogative nominal sentences are formed by putting to be at the beginning of sentences. For example, is Mary very clever? Apakah Mary sangat pandai? Is this book interesting? Apakah buku ini menarik? Thank you untuk penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya ke Miss Sri. Okay, before your explain about present progressive tense. Okay, any question about verbal and nominal? Ada yang mau tanya tentang verbal atau nominal? If you don't understand. Yang lain ada yang mau bertanya? Okay, any question? Hello, good morning, everyone. Okta. Okay, I'm Yanti. I'm Suryanti. You call me Yanti. I'm first to study in English today, and I have question about the sentences. Is slide number 2 or 3? I forgot. This presentation showing the I went to go apa ya tadi slide-nya ya? Yang saya pergi tapi lampau gitu. I mean apakah harus pakai verb coba kedua? Slide-nya dimunculkan. Ibu Sri. Ya. Minta tolong back. Ya, this is slide. Ya. Next slide. Sekali aja. Yes, this is slide. Ini dia. Yes. Yang ini ya. Yes. I went to Jakarta with my friend last week. Berarti kan when-nya pakai verb, bukan verb 1 ya? Ya, itu bisa dijelasin. Can you explain why you use verb 2? Okay. I will explain about why this is use verb 2. Jadi kenapa di sini pakai verb 2 ya? Jadi nominal itu ini ini verbal itu bisa dipakai di semua tenses ya. Bukan hanya misalnya simple present tense atau simple past atau simple future atau simple
past future ya. Jadi bisa di verbal itu bukan di satu waktu. Di satu tenses. Jadi tensesnya itu bisa semuanya ya. Bisa semuanya pakai verbal. Nah, di situ juga nominal juga bisa juga ada nominal juga bisa ada di semua tenses juga. Tapi tidak semua ya. Nah, jadi kenapa ini verbalnya verb to? Ini namanya simple past tense ya. Simple past tense. Jadi bentuk kedua verb to. I went to Jakarta with my friends last week. Seperti itu. Oke, Sri. Thank you, Ibu Pak. Sri, gimana? What do you think? Yes, I understand. So is the past tense verb use verb 2 or verb 3, right, sir? Ya, kalau verb 3 harus pakainya perfect tense ya. Past participle namanya. Tapi kalau verb 2 itu pasti past simple past ya. Oke, Pak, thank you. Oke, anything else? Ada yang mau bertanya? Okay, anything else? What do you think about what are the different about verbal and nominal? Kira-kira apa bedanya verbal sama nominal kira-kira? Perbedaan antara kalimat verbal sama kalimat nominal itu perbedaannya ada di verb. Kalau verbal itu menggunakan kata kerja, sedangkan kalau nominal itu menggunakan bisa kata benda, bisa kata sifat. Terus? Bisa menggunakan kata keterangan, kata ganti. Ya, betul sekali, betul. Jadi verbal itu hanya digunakan untuk verb ya, kata kerja. Tapi kalau kata nominal itu bisa menggunakan kata adjective, kemudian adverb atau noun, jadi gitu. Nah, coba nominalnya dimunculin next slide. Ya, kita lihat contohnya my brother is a policeman. Ini kata apa nih? My brother is a policeman. Dia noun atau adjective atau adverb? Kata keterangan. Adverb. My brother is a policeman. Kata keterangan. Kata keterangan. Bukan, kalau kata keterangan itu misalnya I am here. Nah, here-nya itu adalah adverb-nya. Dia berada di mana, kata keterangan. Nah, kalau ini my policeman. Apakah noun? Noun ya? Noun. Jadi menjelaskan dari kata bendanya ya. Mengikuti kata benda. Jadi my brother is a policeman. Atau misalnya juga Mrs. Sri Wahyuni is a nurse. Jadi Ibu Sri Wahyuni itu adalah seorang perawat. Nah, jadi itu dia menjelaskan tentang nounnya, menjelaskan si Mrs. Sri Wahyuninya. Itu adalah kata. Nah, terus kalau yang dibawa Mira is beautiful, berarti kata sifat. Nah, betul. Lihat kata-kata ininya, beautiful is kata sifat. Jadi dia cantik. Nah, kalau saya bilang Mrs. Sri Wahyuni is in the hospital, berarti dia apa itu? Tempat. Kata keterangan. Nah, kata keterangan. Berarti dia adverb ini ya.
Adverb. Adverb. Ya. Nah, ya, jadi yang kata pertama my brother is a policeman, dia itu kata noun. Kalau yang Mira is beautiful itu adjective. Kalau saya bilang Mrs. Sri Wahyuni is in the hospital, berarti dia adalah kata adverb. Nah, jadi itu kata-kata nominal yang dipakai. Tapi kalau verbal pasti kata kerja ya. Misalnya go, kemudian apalagi sing, kayak gitu kata-kata kerja. Okay, do you understand, right? Yes. Okay. Yes. Okay, next group 1 explain about present progressive tense. Come on. Okay. Next, Okta. Thank you, Miss. Present progressive tense. The present progressive tense is used for an ongoing action in the present. Jadi, present progressive tense ini digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung di masa sekarang. For example, John is baking a cake. John sedang membuat kue. They are painting the fence. Mereka sedang mengecat pagar. Even though it is a present progressive tense, the present progressive tense can also be used to describe an activity that is going to happen in the future, especially for planned activities. Jadi, present progressive tense juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, terutama untuk kegiatan yang akan kita rencanakan. For example, we are moving to Kupang in the summer. Kami pindah ke Kupang pada musim panas. The train is arriving in 2 minutes. Kereta akan tiba dalam 2 menit. Next. Infographic for the present progressive tense. Here is infographic explaining the present progressive tense. Jadi untuk present progressive tense, ini ada to be-nya am, is, or are plus present participle. Present participle ini bentuk dari kata kerja yang dalam bahasa Inggrisnya itu diakhiri dengan kata ing. Contohnya, Tony is writing a book. Itu ongoing activity now. Jadi aktivitas yang sedang berlangsung saat ini atau present. Terus contoh yang kedua yaitu ada we are moving to Iceland next year. Future planned activities, yaitu kegiatan yang terencana di masa depan atau future. Next. Example for the present progressive tense. Carolina is looking for the latest brochure. Carolina sedang mencari brosur terbaru. Danny and Billy are fishing off the pier. Danny dan Billy sedang memancing di dermaga. Forming the present progressive tense. The present progressive tense is formed like this. I am, is, or are plus present participle atau yang diakhiri dengan kata ing. Contohnya di sini untuk subjek I menggunakan to be I am, you menggunakan to be are, he, she, it, or singular noun menggunakan to be is. Untuk subjek we, you, they, or plural noun menggunakan to be are plus verb ing. Next. For example, she is running. Dia sedang berlari. I am talking. Saya sedang berbicara. Jadi di present progressive tense ini juga ada 3, yaitu ada positive form, negative form, dan interrogative form. Untuk positive form, ini rumusnya ada subjek plus I am, or is, or are, plus verb ing. Positive form, yaitu kalimat positif yang menunjukkan bahwa peristiwa benar-benar terjadi. For example, I am working. Aku sedang bekerja. She is cooking. Dia sedang memasak. Yahya is sitting on chair. Yahya sedang duduk di kursi. My friends are swimming. Teman-temanku sedang berenang. We are running. Kita sedang berlari. Thank you. Next, Miss Maria. Thank you.
I want to explain the part negative form and interrogative form. Negative form is subject. Untuk rumus negative formnya ada subject tambah am not or is not, isn't, or are not, aren't, plus verb tambah present participle-nya ing, verb plus ing. For example, I am not working. Aku tidak sedang bekerja. Dari contoh di atas, I sebagai subjek, am to be yang ditambah not, work adalah verb kata kerja, ditambah dengan present participle-nya ing, jadi working. I'm not working. Aku tidak sedang bekerja. The next example, she is not cooking. Dia tidak sedang memasak. Next, Yaya is not sitting on a chair. Yaya tidak sedang duduk di kursi. My friends are not swimming. Teman-temanku tidak sedang berenang. Next, we are not running. Kita tidak sedang berlari. Next, the part present progressive tense part 3 is interrogative form. Rumusnya adalah to be, am, or is, or are, plus subject, plus verb, plus ing. For example, am I working? Apakah aku sedang bekerja? Am adalah to be, tambah subjeknya I, kata kerja yang digunakan adalah work, ditambah ing, present participle-nya jadi working. Am I working? The answer is yes, you are, or no, you aren't. Is she cooking? Apakah dia sedang memasak? The answer is yes, she is, or no, she isn't. The next, is Yaya sitting on a chair? Apakah Yaya sedang duduk di kursi? The answer is yes, he is, or no, he isn't. The next, are my friends swimming? Apakah teman-temanku sedang berenang? Jawabannya yes, they are, atau no, they aren't. The next, are we running? Apakah kita sedang berlari? The answer is yes, we are, atau yes, atau no, we aren't. The next, sedangkan untuk perubahan kata kerja, verb rule change untuk base formnya, example cook ditambah dengan present participle ing menjadi cooking, eat, eating, speak, speaking. Sedangkan untuk kata kerja yang diakhiri dengan kata y-nya tetap digunakan pada inform. Example, buy, untuk informnya buying. Base formnya enjoy, informnya enjoying. Try, untuk base formnya, informnya trying. Go, going. Do untuk base formnya, informnya menjadi doing. Sedangkan untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf E, base formnya, informnya, E-nya dihilangkan. Contohnya, base formnya drive, informnya menjadi driving. Share, sharing. Write, writing. Next. Sedangkan untuk
suku kata progresif yang menyatakan saat ini. Suku kata progresif yang menyatakan saat ini, kata kerja yang bisa digunakan atau decinal present progressive tense adalah now, right now, at present, at this moment, this semester, today, look I, listen I, hear I, this week, this month, and this year. For returning, Mr. Sriwayuni. Okay, thank you. Thank you, Maria. Thank you. You are welcome. Thank you for your attention, and thank you, Mr. John. Please correct and input.